idea of delaying the presidential election is equivalent to extending the president's term of office to 3 terms. The 3-year period from 2004 to 2007 is covered by a single term of office. As I discussed, the price distraction is only a cover for the word extension. This has generated outrage from people from all walks of life, and it has upset the students. The following are the views and expectations of UIR student from Department of International Relations, namely Ummatul Zulia, on the controversy over delaying the presidential election. Baik, menurut pandangan saya pribadi sebagai mahasiswa UIR, tentang penundaan pilpres tidak boleh diberlakukan. Karena sudah ada undang-undang yang mengatakan bahwa masa jabatan presiden adalah 2 periode, yaitu 1 periode per 5 tahun dan totalnya menjadi 10 tahun. Dan menurut saya pribadi, Indonesia itu merupakan negara republik yang sudah memberlakukan semua kewenangan atas undang-undang yang berlaku. Untuk itu, saya pribadi mengatakan tidak ada penundaan pilpres agar di waktu yang akan datang di setiap masa kepemimpinan tidak ada permainan politik yang dilakukan oleh para anggota lama untuk memperlama masa kerjanya. According to Julia, a student of UIR, the postponement of the presidential election and extension of the president's term of office are two expressions that suggest the same thing. If the presidential election is postponed until 2027 and President Jokowi extends his tenure to 3 terms, Indonesia's democracy will decline the eyes of international world. This will have impacts for investment activity. If the constitution is not consistently applied, it is hard to invest with the trust in legally. Harapan saya sendiri sebagai mahasiswa, pemerintah bisa mengambil keputusan untuk tidak memberlakukan perpanjangan masa jabatan presiden. Kenapa? Karena kita adalah negara demokrasi, semua berhak menyatakan pendapat baik dari golongan ras atas dan bawah. Dan tentunya presiden hingga kader politik bisa mengkaji kembali tentang bagaimana isi perundang-undangan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Agar tidak terjadi perubahan besar, tidak menjadikan suatu masalah besar, karena jika ada suatu perubahan yang tidak terkait dengan undang-undang, maka dari sisi perundang-undangan akan terus melakukan amandemen. Jadi, saya rasa wacana itu ditiadakan agar tidak menambah suatu provokasi dan munculnya buzzer. Terima kasih. To estimate and suggestion from resources, we may conclude that 1945 Constitution does not allow for the discussion of delaying the presidential election. Similarly, the ground for business act or economic expansion cannot be regarded as an urgent problem that involves the implementation of rules and regulation. Furthermore, the discussion of delay in different time span. According to Constitutional Court judgment, the term of office measured as 1 period is the term of office serving for half or more than half of the term of service. That's all from me, Narita Agustina, Pekanbaru.